परवाडे हांगासर जे केबल लायनींग केबल घालपाचे जे लायनीक चल्लेले आसा हांगासर तितून हांगासर पायपलायन फुटलेली आसा। जवळ जवळ म्हाका दिसता बरोच टायम जालो हे जे उदक आसा हे हांगासरल्यान व्हांवता। कुट्टीफोंडा हांगासर उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक वाया। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलाचे काम करपाक रस्तो खणटा आसतना उदकाची पायपलायन डॅमेज जाल्ली, जाका लागून बऱ्याच प्रमाणात उदक वाया वताले। हे उदक रस्त्यार व्हांवता। प्रशासनान हाची दखल घेवची आनी ताबडतोब दुरुस्तीचे काम सुरू करचे अशी मागणी लोक करतात। कशी फुटली ती ट्रायल फिट मारता ना रे, आता 11 केवी केबल घालपाय आमकां। हय, ट्रायल फिट मारता म्हणटकीर आता आमी खंय केबल आसा खंय पायप आसा ते हे करपा लागून आमी ट्रायल फिट मारता न्हू। हय, तेन्ना ते तेका चुकोन पिकास लागलो फुटली। जवळ जवळ अर्द वर जालें उदक वेस्ट जाता। लायनमॅना बी फोन करपा जाय न्हू। हय, मागीर कितें करपाचें आतां? आमची केबल तर घालपा जाय हांगा। न्हू हे तुमकां तेंच्यांनी पयलीं सांगून आशिल्लें खंय बाबा पायप आसा आमचे ते? पायप आसा हांव सांगून गेलो तेका पाय निसरलो म्हणटा न्हू तो, निसरलो ते कामां आनी कितें करतलो? ओके, तुमी पायपलायनीचे बरं का? ना आमी आमगेचे हे टेंडराचें काम कळ्ळें। 11 केवी केबल तुमी केबलाचे हय हय, आमी 11 केवी केबल आमकां सबस्टेशनान टू हांगा एबी स्विचार पावोवपा जाय कळ्ळें। आतां आमकां हांगा मशीन घालपा जाय ताका लागून ट्रायल फिट मारताले। हय, ट्रायल फिट मारता म्हणटकीर तेणें पिकास चुकोन निसरलो आनी लागलो म्हणटा तो। PVC पायप न्हू तें प्लास्टीक, तेका मातशें लागल्यार फुट्टा तें रोखडें। म्हाका दिसता जवळ जवळ हजारांनी लिटर सुमार उदक वेस्ट जालें। तूं आतां तसो जाल्यार म्हाका सरकाराक विचारपाचें कळ्ळें तें हांव कांय म्हणपा शकना। केबल घालपा जायोच म्हणटकीर तें उदक इल्लें वयताच न्हू, आतां ती कितें करपा शकता? म्हणजे ते डायरेक्ट काय आमकां केबल घालपाक मेळना ट्रायल फिट मारता। जे कोण WRDचे आसा ते तुमकां पयलीं दाखयना की बाबा अमके कडेन अमकी लायन आसा म्हणून? पळय आमी दाखयल्ली तरी आसतना तेंगे आतां आमी आतां सारकी ओपन करतालो न्हू, तें खंय आसा तें सारकी पळयतालो न्हू। हय, थंय आमी तेका सांगल्लें हे सायडीन लायन पायपलायन आसा कळ्ळें का, PVC ती। पूण तेका करता करता तितलें इजी ना न्हू तें, एक एक पाटी निसरता आनी मातशें लागल्यार रोखडें फुट्टा तें। ओके, लॉस जाता, कितें करपा शकता? नाल्यार केबल तर आमकां कशें पण घालपा जाय कळ्ळें का। ओके, तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव संदीप नायक। ओके, कुट्टी कोपरवाडा हांगा म्हणसर जे कुट्टी कोपरवाडा म्हणटा थंय ज्या जाग्याचेर हांगासर म्हाका दिसता अर्द वर पयलीं तेंचे म्हणल्या प्रमाणे अर्द वर पयलीं ही जी पायपलायन जी आसा ही फुटलेली आसा म्हणजेच जे केबलाचें काम चालू आसा ते केबलाचें काम जेन्ना करताले तेन्ना तांकां खंय तरी पिकास लागल्या कारणान ती पायपलायन जी फुटलेली आसा अशें तांचें म्हणणें आसात। पूण आमी ज्या पद्दतीन पळयता त्या पद्दतीन जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता हजारांनी उदक लिटर जें आसा हें वेस्ट जाल्लें आसा। सकयल आमी रस्तो दाखयलो, रस्त्याचेर कशा पद्दतीन जे उदकाची जी नाशाडी जाल्ली आसा ही आमी पळोवपाक शकता। फोंड्या कोपरवाड्यार साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।